Kohima Municipal Council laga Ward 19 Councillor Metovio Martin Suhobra Urban Primary Health Center Portalane Lokode Miligina Ajir Lower PR Hill laga Panchayat Hall di Free Community Medical Camp Lushe. Medical Camp di Ward 19 laga Lower GPS students are residents kanimide general health checkup, blood pressure aro blood sugar test, pachakan laga health consultation, senior citizens nimide support care aro basic medical consultations lushe. Medical camp loa homoy Councillor Metovio Bra Lower PR Hill laga Government Primary School gate tuita computer sets aro sports kit pidishe. Councillor Metovio Martin Sohodo Chandagan laga seva nimidi bishikam kurigina hiase. Kute Ward 19 pitordi taka colonies logode unity aro togetherness foster kuribo karne tai agede Panchta councils logode Christmas feast celebration be organized kurigina hishe. Idakla nohoigina Ward 19 laga senior citizens can get respect aro appreciate kura laga kambe kurigina ahiase. Metovio Bra youth engagement aro healthy competition promote kuradi amikan Chanibado Ward 19 futsal tournament be successfully organized krisharo NSF Martyrs Trophy dibe sportsmanship aro community participation encourage kuradi Ward 19 kibi represent krisha. Metovio Bra Tailaga Ward nimide kam krigna ahade oliptin akede free veterinary camp aro free community refreshment program loabi chanipaishe. Ajilaga medical camp loa upper details para saisabo. At this very outset of today's free community medical camp being organized in collaboration with Urban Primary Health Center, Portland, initiated by our respected councillor, Sri Metovio Martin Suhobra. I welcome each and every one of you. The teacher in charge and her team of our government primary school Lower PR Hill and all the students. We thank God for this occasion today. It is such a beneficial occasion for our people here in Lower PR Hill Colony. So now I give the time to Mrs. Puhuno Bello to say the invocation for the program. Hallelujah. Sorgo taga isor. Ajivi abnidu amikande amo ba diani de abide thanks niase. Aro aji amikhan yate free medical camp thakibole. Sri Metovio Suhobra. Tai 19 ward morom brigene. Itu program ke andi diani mide. Tai kebi abnidu namro thanks niase de. Ta bole mun ho jado. Ido free health camp ektan hoye bole mokan la councillor tai ahigena 2 साल भी आने इतने मोखन के की बेनिफिट दिया से तो पब्लिक खंगे भी जनाई दिवले मन मुझे दिवने खराब कर लो इधर मोखन ला काउंसलर अपन का सब देखा से कुंबा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब बेनिफिट पाई जा से क्या दूसरा कॉलोनी वार्ड्स का साइज है
কাউন্সিলৰ হৈছে কি কৰি আছে নাজানে নে গৈ আছে কিবা এটা চাই গ'লে এইটো গৈ আছে হ'লে মোক কাউন্সিলৰ এতিয়া তাত তাই তাংখাবে তাবি খানে তালা বেছি নাপায় হ'লে কিমান পাইছে তাংখা পালব আলাগ আলাগ কলনি মখান ওয়ার্ডে 5টা কলনি আছে আলাগ আলাগ করে না এটো মইনা এটো কলনি মত করব এটো মইনা এনে করব কই না এটো বারবি তাই লাস্ট উইক ভেটেরিনারি হেলথ ক্যাম্প এটা থাকিছে আৰু কমিউনিটি রিফ্রেশমেন্ট থাকিছে আৰু আজি লাগা প্রোগ্রাম এটো কামনি তাই তাই লাগা তাংখা ভাবি এটো বড় অর্গানাইজ করে আছে একো গভর্নমেন্ট বড় পয়সা দিনি নাকি এনে একো নাই আৰু UPSC portal logo kata milinga doctors kan itu kan tekan he kota kugena aja aja itu ne seriat test jane dole bisi mon ho jase itu ne khara kole je aru mokan la medical team kan gebe test jane dole mon se mokan la kon du panchayat tekan dikhina alche thakibo hoile be ajibi aru modok kuwa aja nimde bisi test aru sob manubi itu prasana kugena ene elder brother ama baba nisina मोखना काउंसिलर निमदेवी प्रार्थना करते हुए निजे निजे लाबिसना दे होले भी ताई निमदे प्रार्थना करते हुए तो रिक्वेस्ट करे से थैंक यू आमी खान नगा प्रोग्राम यादे सक्सेस होले पारे दो आमी खान अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पोर्टलैंड खान ताई खान मोरम पुरीगिना आमी खान वार्ड के मोरम पुरीगिना आहिगिना आमी खान के मदद पुरिया खाने बिशी थिंग्स दिया से ताहन के अजी आमी खान नगा प्रोग्राम इदो फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप इदो ऑर्गेनाइज करे दो आमी खान लगा वार्ड 19 दे 5टा कॉलोनी আছে বলিবি আমি খান ইয়াতে লোয়ার প্রে হিল দে কিলে করি আছে ইদুদো আমি খান লাগা ফোকাস তো আমি খান স্টুডেন্টস খান আমি খান লাগা কলোনি দে আমি খান না বাচ্চা খান দে এডুকেশন এন্ড হেলথ ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ইতো পাবনা দে থাকাই খানে আজিদো আমি খান ইয়াতে হে অর্গানাইজ করি আছে আমি খান লাগা ওয়ার্ড তো আমি খান আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার না থাকিয়া লা ওয়ার্ড একটা আছে itu hanne private hospital jo osore bishi ase bolibi sob manubi eki nohoy to ami khan paperwork san kuri gena apply to kuri ase bolibi এতিয়া tak bi na pari gena ase itu hanne aru ekta request kura do amnian urban primary health center portland ami khan laga sobse osor laga primary health center ase itu khanne amnian ge aru itu salibi ekbar duibar amnian la modot lobo koina itu opportunity logina request kuri dia ase আজি লগা প্রোগ্রাম দে আপনি সব মানুষ আইয়া খান কারণে বেশি থ্যাংকস আর আজি ওয়ার্ড কাউন্সিল কলিনি মানুষ খান সব আমি খান মিলি কিনা কাম করি থাকিয়া দেখি কিনা মন বি বেশি ডাঙর আছে আর আমি খান ইনিকা মিলি কিনা যাইছে বলে তো বেশি দূর যাব কই কিনা আমি খান একটা রাস্তা বি দেখি আছে কই না আপনি সব জানাই আছে থ্যাংক ইউ তা লাগা সাইড করা আর মরম করি দিয়া লাগা প্রেজেন্টেশন গিফট अलग अधिकना से दुबरा अच्छा আজি হেলথ কেম্প লাগা সাথে আমি খান স্টুডেন্টস খান খানে আমি খান কম্পিউটার দুইটা আৰু ইদো ক্রিকেট আৰু ফুটবল সেটস খান কুম্বা ইদো কাহানি হ্যাংওভার করলে মন থাকানে মেন গে I, on behalf of GPS Lower PR Hill, stand here with a grateful to say a heartfelt gratitude to our Sir Madhavi Martin Suhu for his generous contribution to our schools, a set of 2 computers and sports kits for our children. Okay, last year also, it wouldn't be complete if I don't mention that. Last year also, he contributed exam board and stationeries for all the students. Not only that, he provided refreshment and sweets to all the students on that day of the competition. And he also sponsored the prize for the sports competition and drawing competition. So we are so thankful to you for this. Okay. Today also our school is so privileged to get a free medical checkup sponsored by him. Thank you, Sir Madhavi Martin Suhu, for being a true champion of our children's dream and aspiration. Lastly, I wish the free medical community medical camp program a grand success. Thank you. Now I will give the time to Dr. Almaran Longkumar, MO in charge of Urban Primary Health Center Portland. Time rahe amna la Dr. Sir rahe aji medical checkup medical camp laga do
কি আছে তাই bra idu highlight kuri dibo tibra tai goi tai yes. Thank you, Chairperson. Aji time waste na kurugule address na ko. Lebi first and foremost our councillor Sri Medevi okay thanks diya ase. I think so he is the first one to approach us for such a health camp. We are always ready. We wait tai Kohima town le to tai first ase ami kan ke approach kurugule. So I thank his initiative, very active. Coming days TV, if anyone wants to approach us, we are always ready to come and support the community. On the outset, Amikhan Duita part, since media is present, I will also speak a little bit about our center. But at the outset, first I would like to give the briefing about what things we'll do today. So here today we are going to go for some basic screening for your hypertension, diabetes and other things. Then we are going to go for TB screening. We have X-ray facilities today, so we are going to do X-ray. And on top of that, we have our dental surgeon today. So some dental screening as well as basic first aid oral can be done today. And second part, we have our small pharmacy as well as me who will be giving free consultation as well as distribution of medicine. Second part is, since the media is there, our UPHC Porterland. We have very good facilities nowadays. We have our dental setup also out there, which we provide everything free of cost. We have good laboratory equipments where we can do a wide range of tests. It is second to none. Unlike district hospitals, we are where they provide more of a curative, not cure karne treat kuriya laga nohila. Ami khan to preventive, promotive, or curative tinta bhi kuriya se. Usually, you will see our workers around the colony. Sometimes also we are going actively disease surveillance kan bhi kuri thake ami khan. Aro non-communicable disease laga bhi surveillance kan kuri thake. Aro itla opportunity treatment kan to urban primary health center le kuri thake ami khan. So I would urge the citizen also to come forward and avail our facilities also. We are open on all government working days from 10 o'clock to 4 o'clock. So even after some schools, school going children can thakini school Firstly, I give thanks to Almighty God for giving us this beautiful day. I'm also the bona fide member of jail colony and under the ward 19. Idu ami kobole mon thakia do ami khan itu councillor Medovi do ami khan laga ward nimide aro ami khan khali not only the ward but so individual public khan karne bhi imam bal kam kuri dia ase tai now and then ki activities tai nijer colony karne public karne chinta kuri ne iniga bal kam khali ajila program no hai aji free medical health checkup itu no hai colony debi tai nala khan aro step khan aro individual holebi itu tai nijer la packet para manige modu kuria laga iniga bishi bal kam kuri ne dikhi ase and we are very blessed to have a good leader like him ami hando bishi blessed ase আমি আন বেশি ভাল মানুহ এটা পাইছে কইনে তালা কাম খান চাইনে বেশি খুশি পাই কিনে কলোনি মানুহ পাব্লিক মানুহ তো তাই নিমিতে বেশি বেনিফিট হওয়া আছে তাই নিমিতে বেশি ভাল কাম করিয়া তো সব মানুহ বি খুশি পাই যা আছে লিডার তো এটা কোয়ালিটি থাকে তালা কোয়ালিটি ভাল নহলে তো নিজৰ কাৰণে বেশি মানুহ বি লিডাৰ কৰি থাকে হলে বি আমি এতিয়া তাক তো তাই নিচিনা ভাল লিডাৰ তো একদম নিনিকা তাই নিচিনা ভাল তো দেখিয়া নাই ইটো পৰা আমি খান কোৱা নিচিনা তাকে বি বেছি থেংকস দিয়া আছে আৰু সব মানুহ আজি especially I also give thanks to all the 5 colonies under ward 19 all the chairman kamburas and also our command chairman idu apni khan bi sob ahi gine itu program karne colony karne concern apni manu karne concern hoi gine iniga sob manu ahia do apni hangi bi bishi thanks dia ase and lastly once again I give thanks to Global Window. Thank you. सबसे पहिला
আমিতো প্ৰিপেয়াৰ হিল লগা কাউন্সিল চেয়াৰমেন আছে আজি আমাৰ কাৰণে এইটো লগা মেডিকেল কেম্প এইটো কৰা থকাটো হ'লে মানে আমি কাৰণটো একদম 19 ৱাৰ্ড লগা itu amakan laga medical team kan ke ami kan ke iman bisita kan ke appreciating kurase time digen higena 19 ward ti baja kan school kan baba amakan aja kurban nar kan so sab higena nika kam kura thaka nimti sabse ami kan laga counselor Sri Medavi Martin so ke thanks dia ase tai inika ekdam bishi amar laga 19 ward kinika kurgena manu dosa laga koloni parbe dosa ward parbe kinika kurgena ake loi jabo kohima town tu kinika kurgena ekdam neat and clean aru kinika kurgena bahal development kurbo tai laga ekdam bishi bhabna kurgena ami kan 19 ward tu ekdam bishi ake tu loi jase it garne amakan tu ekdam bishi tai ke thing dia ase aru itu national leader tu aise koile mani kohima town bi smart city ase itu bi bhal hoi jabo ward councillor itu amakan ward councillor ke ekdam bishi things dia ase আমি লা নাম তো হচ্ছে আর আমি তো লোয়ার প্যারি লা তো মতো জিবি আছে আর স্যার মার্টিন কে আর তো আমার লাগা এমএলএ আর তাদের প্রায় তো তাইখান কে তো কি কথা কই কান লই গেনে আছে itu তাইখান কে বি থ্যাঙ্কস দিয়া আছে আর এতে মেডিকেল ক্যাম্প মান লা লেফ তাদের মুরুবলে থাকা নহলে বি যা হা কুবই না পারা itu খান কে তো সেফ ফুল দিব কই জেনে itu খান লা জন tu murbel thaka tu nishno taje plus food dibola ha garoni tu bishi khushi aro tu inga guru thaka tu taje pra hodai ahi jene tu khali aji no hojena department ga ahi jene inga amaran tu morom ko da aro tu ro dia tu bishi tu khushi pa ase aro tu khali aji no hojena sal da ahi jene inga gujena amaran tu moto di thaje morom ko thaje itishna ro dosa din diba ra ahi jene inga amakan kolanje visit kudile balo bna ji kojena aru amakan 19 ward yeje to amakan laga to 19 ward laga chairman aru yeje to kiman jone ase ahi jena aman kolanje to medical camp kora ta job to morom kurbole aru moto jibola ha itu kan ta kan ye bi bishi chance dia ase 19 ward council chairman ase eniga ami kan la councilor इनिका पाइता बरा अमिगान खुशी पागिने खबर दिया से ताई मन डांगोर करिगिने अमिगान अवार्ड के यूथ खान होली भी एल्डर मानु खान होली भी करने बाबीगिने तो यूथ खान होले खेला ओपोडे की प्रोग्राम बनागिने यूथ खान के एक जून के चिनिया जानिया तानिगिने एक जून के क्लोजर कोरिया तो दिखाई दिया से আৰু এটো ওপৰতে আজি নিচিনা হেল্থ কেম্প ইনিকা থাকিনে বুঢ়া খান বিৰাব নাপাৰা খান ডোৰ ষ্টেপ দে আহি কিনে এনিকা প্ৰগ্ৰাম ইনিকা বনাই দিয়াটো বেছি খুশি পাইছে পাব্লিকে জনাই দিবলৈ মন থাকিয়াটো মানুহ কোন যিন হ'লে বি ৱাৰ্ড কাউন্সিলৰ খান এটো খান জুন কলনীতে থাকিলে বি তাই এনিকা কৰি দিয়া এটো দেখি কিনে আপনি খান বি এটো তাই লগা বাল एग्जाम्पल to follow kori dibi koine sob ke janai diase ami 19 ward upper peer hill council gv goya sidi yati siri amagan laga 19 ward councillor Sri Metivio Martin tai lokoti amigan iku demand bin operate olibi tai public laka problem itu tai nature sai gana pirai gana koti ki problem ase ki ase to sob solve kore gana ahi ase itu last year bura loi gana this year tak tai la kam do raise no kore gana tai public kan lodi permit kan isina kam do tik kore gana jai ase aru ajibi medical team itu etam tangra mi 19 ward karni lower PR hill panchayati loi ase aru yate ami koboli mun thakato তাৰ নিচিনা লেটাৰ্ছ নাগালেণ্ড টিভি এইটো নিচিনা 2013 নিচিনা মানুহটো ওলাইছে বুলি চব ট্ৰেপ পৰা নাগালেণ্ড বি অলপতো উঠাব নাকি একদম পাব্লিক কনচাৰ্ণ কৰি কিনে কাম কৰা এইটো আমি নিমিতি নহয় কইনা তাই নিশ্চয় মন দি থাকে না খালি পাব্লিক নিমিতি আছে কইনা একদম মন দি কিনে কাম কৰাটো একদম আমি কান 19 ৱাৰ্ড নিমিতি যিছুৰ পৰা দিয়া লগা আশীৰ্বাদ লৈ আছে একদম Sri Metivio logodibi kushi bai ase. Thank you. Supply colony chairman
Mr. Mugul Pesao. Itu kui dia se. Thank you Global Window. Aru Amikan Councillor Ward 19 Meadowview Sohu. Councillor itu nisina Amikan public ke kui dibole mon thaka do. Councillor khan ke councillors Nagaland de councillors khan ke kui dibole mon thaka do. Inika tai nisina bhal kam kuribi. Amikan to Ward 19 football team bhi banaise. Aru free medical camp, free veterinary, aru free refreshment. Itu khan conduct kuri kene ek bar hi na hoine bar tai salary bra sacrifice kuri kene ami khan ke pali ahi ase. Public ke kubole mon thaka do inika councillor, inika manu choose kuri kene leadership. Inika ami khan leader kuribo lage. Itu kui dia ase so manuke. Thank you. Yeah, I am Rosemary Jamir, Lower PR Hill Women Union President. Yeah, this is one of rare kind of event, you know, and we are very grateful to our councillor, Sri Meadowview Martin Suho. Tai aji nawai, kindu tai laga responsibility start kurigina do ledo bishi kam kurigina aise. Kindu bishi manu brabi koise kindu ami do ledo maki khan la side pra ekta duita ko boli mon ase itu do ledo. Ami kan women kan do iman activities bi na thake. Ketia panchayat kan bra meeting ahi bi de goile meeting attend kore koigina khor jai koigina inika he kurigina aha ase kindu itu bar ami kan la councillor tai la kam thora bishi to ledo ami kan maki kan ko bi ekdam chotto bra huru bra logide tangor kam debi tai khor tak bi bunchigina ami kan go kinga moto kuri dibo ki kuri dibo inga kuri gina ami kan go bishi encourage kuri gina ami kan maki kan bi itia olai gene aro ki kora to itia bishi colony bidor ami kan kam bishi kuri ase aro ekta problem mondo very recently just a couple of weeks ago ami kan 25 years anniversary women union laga Lower PR Hill laga itu puncha laga celebrate kurise. Itu sob to ledo kininga parise gule ami kan laga councillor bra ami kan go shuru bra bi tai moto pachi kuri gena financially aro materially aro morally sab tabi tai support kuri gena ami kan go inga utha karne ami kan mon tangor kuri gena bra ami kan mani loise especially ami kan laga councillor Meadowview tai go he aro bishi thanks dibule mon ase aro ami kan la akha ase aji he khotom no hobo kintu aha tin debi aro kininga gurigina ami kan go hoai gurigina ise iniga gurigina kam du loi jabo goigina bright future ekta ami kan look forward kuri ase te ne du ko bole mon takise. Thank you so much. Thank you sir for your time. So the free community medical health camp held today, can you highlight about its initiative? Okay. सबसे आगे अमीखान ला अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर होटलिंगे थैंक्स दिया से तहन लगा मोरम अनिगिना अमीखान लगा वार्ड टे पंचायत दियागने अजी लगा इनिशिएटिव तो अमीखान हेल्थ एंड नॉलेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट इतो लगा साथे अमीखान लगा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोअर पेयर हिल ले इतो फ्री प्राइमरी हेल्थ कैम्प इतो पंचायत दिगिना अमीखान लगा बच्चा खान आरो अमीखान ला कुलिनी लगा मनुखान सब के health itu check up dibo koina aji laga event organize korala ase aji la itu medical health camp students kan hina itu colony sob aina available ami khan laga main focus to priority to ami khan children khan ge dikena ase kulibi itu ami khan open for all colony manu khan karne bi aro ward laga manu khan sob ke bi invite kuri ase আমি খান নাগা ওয়ার্ড 19 দো আমি খান পাঁচটা কলোনি আছে একটা কলোনি ঘুরি কিনা আমি খান সব কলোনিতে কভার কৰিবলে লাগা প্ৰগ্ৰাম দে আছে আমি খান how does this medical camp reflect your vision for public welfare as well as Ward 19 আমি খান লাগা 2024 দে ULB লাগা ইলেকশন টাইম দে আমি লাগা মেনিফেস্টো দে আমি হেলথ কেয়ার দে ফোকাস কৰিব কোৱা নিচিনা ইয়াতে আমি খান
NHM under NHM de ami khan primary health center be ami khan apply kuri kena ase aru itu napai ke de ami khan free health camp khan organize kuri kena timely kuri thakibo kuri kena apni ke janai dia ase. Thank you.